point newspaper anin kibar kaydo dol mul yalon ko wol fanam ben mbulu jang anin fangol la kibar wol mbadi ngol bi kundo kibar wol albe mul sodla e ko police la kontiyo memo IGPT anin dum fanan Anthony General ko ye wolle dum fanan ye wol ya itande ko e nyanta dalasi wili keme nani wili keme kononto e ko nyanda wole jola kadi modu la miyalon ko e boyta kanne atenyi gambe banko kan TRRC dum fanan diamta mune atinna e dol dum fanan mel no gambe man sakundala e nyi tandi dum fanan ko ke wodo miyalon ko a fada non kulundo koleto ye wole dum fanan fureji be nata kaaje ko a furenyin e ko femmankala nin ko mu ala wato le sida dron anata fa boja e ko dum fanan diamta dum fanko de molute molte hakkilo murundila jammela kul ka mulyalon ko ay wolle kenum ako sainte nyanta min kala wolum kaaje ko nse continue no nyamin pour kanna kulke ateni gambe ban ko kan ko ay tande nyam bi kibarol to dum fanan ga nawek la piaro ning anyanta kada sodla tumala minna ko rawla tani na sembo warta bake ateni gambe banko dum fanan kan anin dum fanan United Democratic Party ay tandi ko e nyanda tala banko murmurmola dami alon ko e be dinkira jamal dum fanan mala ni la campaign manager memo karaba sonkote ning abe kaja sodla His Excellency President Adama Barrow na kibar tala e kibaro dum fanan de dami alon ko wole be den mi jumale min kenon buba zone be wodum fanan sambala nale bi kibarol kono jang anin kibar jamal muli alon ko be bondale kibar kayto dol dum fanan bala mbadi ngol nyin kibarolu anin kibar jamalu be nyulle sambala na do manding nemurunta nan dron be dunna kibarolu fango jato kono la wole asabe Standard newspaper la kibar kaydo bala ako Banjul Magistrate Court wolle dum fana kitio do te dami alon ko ye nyi tandi Inspector General of Police la aning Anthony General ko e nyanta dalasi wili keme kononto ani muwanni lulu e nyanta wole nyikala kadi Mohamed Lamin Komala mi alon ko e kandene dum fango tada non kidi bungoto kala ni ko aytandi e kodol milla kan adenyi gambe ko kan Mr. Koma e nyi tandi dum fankode e nyanta kododo dilala min bitala fo dalasi wili keme worowula taw worowula ani lulu bayri ko yala fengol le muta ke tinya mulu filta anyameje hani bi min dum fankira sababoti wolem IGP aning Anthony General ko ya banke nyam e nyi tandi dum ko 2016 e kade nyin kewonyin aning musodole jodeta kene ko la memo nene baldete ani ya ba e ko kabirin yo wali nyin dum fango soto police oli ko inata kanyin ko nyin dum fango itandila kabiri ye nyin fudandi police oluma police ol dum fanan nadata adenyin kewonyin na korda kono e ko inata ka fengo dolu muta ke bondi wo kordal nyin dum fankono wo fengol nyin dum fanay ko kabiri ye bondi ade dum fanay akata bake pour kaje ko police ol se nyin fengol murundala walla dum fanan isa compensate wala mi saaju so nyabu bari tol dum fanan manna woki e ko jele mo fanan tara kiti bungo nyin kono ay kiti o kosi ade nyin police ol kambani Anthony General ye nyi tandi dum fanko de inata ka kiti o nyin dum fangote September karotil tang anin nani min sita kiti o nyin dum fankonto wala magistrate silla membe Banjul Magistrate Court ay nyin kiti o nyin dum fangote ko Mohamed Lamin Komade mi yalon ko yala fengol dum fananta ala fengol dum fanana kasara o ko nyin kono e ko follow a landi nyame wolam ko e nyanta kodo dila min bitala fo dalasi wili taw worowula wil tan worowula taw wili keme worowula taw worowula anil lulu mi yalon ko e nyanta wala dum fango dila atenyin mola ani dum fana ko e nyanta dalasi wili keme e nyanta wodum fana nyikala le ka diala tumala minna dum fanan ay loya dol leta ay nata wol dum fanan joni nyon ko di sibal e ko dum fanan nyanta dalasi wiltal lulu e nyanta wodum fanan nyikala le ka di atenyin kewo nyin dum fangal niya be la nyokan wole ko do nyin dum fam bitala fo dalasi wili keme kononto muang anil lulu mi yalon ko polisol ning Anthony General e nyanta wole dum fanan jola pour ka di atenyin alfala mi yalon ko wole tada non pour ka diamu ko aytande nyam mendo fanan bate kiti bungo nyin kono wole mo Malik HB Jallo e ko wole tarta nunga e je ko ya banke nyame bar sainteng kiti o tetale ko ate e nyanta police solo e nyanta nyi nyon kodo e nyanta wole dilala ko ya banke nyamin tumala minna e ko e boyta nun ala dinkira nyin kan ko ya dante kibar kayto nyin dum famo bala nyame birimbo do mbadi ngolu kurangola tani na sembo warta atenyin gambe banko kan jiko fanan keda kuti mi alon ko ay mo jamalu batandi banko nyindum fon kan jang
wayati na dum fan police la altagato nawek la kumala ning abe kaja sodo la ninga sodo layno to tumala minna ning keda pule di mialon ko ay mo jamalu jakale nyimbe keno la nyaadi bare sainteng a telephone ka kuma nawek to yala nga sodo layno to piaro ini mbara nge konton DHK radio abaraka ngejo. Okay. So jakalo sodota jang mi yalon ko ay mo jamal batandi kurango natata somonda wato do bije jannabi nala wo mu wularolti walla suto so akeda kuti mi yalon ko ay banku dingolu jakale wayatina jamal bije fang mulka radio commande ke nyinin ka munebe keri nawek la karola piaro esa fono molie mune nyinno kabirin kurango la karola jio la karola yo abaraka ila nyinin karo kumayata sa tray do bawo man diga kama man sene ya bake bare membe kere wala nyinti ko nga problem din na so do nyewati konno mi atin na kiliano mbetembo minto jion ning kurango kolea bala jama ibuka kurango fango sata nyama jio fana bikana nyama membe kere wala nyinti ko follow nyanta lonne ko jiyo minka bondin na kolongol to min munna bo holol ti kata treatment plant ka futande mol ma wolen kurangot so kurangol le dasata ando mi atina kurango dasata wolen nyinti ko na generator bakula wala wato le sita pour ka 5 ans jibe ka pommi routine maintenance na fonno mole ko ka generator santu babol mil bulu nka contrat ko le signé nka wato di la pour ganni wo wato be bandan ni ye mi wafin to le anay helo so tonke kumandele famo na ya jibe ya 50 dada bare ko sambe mo fana ikamindin to la wala nyenti ko nyimma ci ngolde ningali borindi nyi wati dantan na nyini wato sidal nyanta wo machingol londe la le 50 jibe ka jibe ko tulo le nyanta falen na fo lubricant to le nyanta falen na ba fo patol do le nyanta falen na so fannan tol buka pare nga tambi wo agreement la biko nake dani problema ya so ba fola nga mi wali ngal yamar bina manna woke so machine dobe brikama nin dobe koto wo machine baleti la wato le sitandu sita nyolale so dum tol dum mam pare nga risk ka fombe wo machine ol bulala bawo e mam problema dina so ma sen ni nay helo soto itina son na pour kanaka do ko ndobe ko de jamale nyini kala nawek bulu pour ka wo machine ol dada fulan jango wala nyinti ko mbetembo minta bawo nyi machine fulol bota na grito ka symbol mim bonde na power station sabol kono greater banjul ere mim banjul na kapo mimbe banjul na koto anim brigama power station o sembo bu ko molbe ben sign bawo nyi generator fulol bota jele so eka jele ko rara ma fo wato min na molbe sulata kurango la pour ka di molbe la ka ke problème mote andu machingol yede da nyaminte portele te fembondi la imam binna sembo sat okay so piaro ajama ngamira problème o fango tiada da mi wolle mol mi yalon ko kurango bonde na welingara nim bijilo la substation because nun to ika problem jamale ko to wo ma fango la mine kendi wala nyinti ko nin substation fulol na mol min connect ma diata itolla sembo simi bondino walem overload so wale atina na new project na Indian project ne jabang waleng forest o bala jani be dunna jabang na substation ba fanan le lon dije through the Indian project kabiri nga wal bandin tata nga dijilon ning weli ngara substation nga feeder dol wala nga line dol bon dije le pour ka je stabilize nge sound jabang bari min keta wati dantan jabam fana nata hello soto andu amanna tamano koteke so min keta ngawo line ol min bondi bijilon ni weli ngara nge murundi je so wo problem fana nata murundan koteke transformer le nge overload andu ya capacity soto du no nyanta min sambala nata mbita wala do ka problem o soto e ka tu fale be malale be fala andu ne nata ta fa meta ka tinyale andu transformer mu ko de jamalte wala dinna ning peak period si tawrara ma fongo lan kan line ol jol bondi je pour nga stabilize non tabina problem ol todo wala to so sai la ba jabang la substation betembo minto milliard da Indian ol a contractor nyi nga fae ko substation on nyi problem o soto so ay min abe min kala wala ngala expert wala momi alon kan wala be du ko lan wala du ko mo wala ti abina Gambia tenelu wala on the fort ni tenelu min kana pour ka substation o jibe ka jibe mun ngel loti je pour se wodda nga
ñin laynol ngamel bondi bi jilon ning weli ngarange sendi. Okay. So sign problem of the sign bo holol bi ka jio pompino baake because kurango man sembo so pour ka wol bondi. So wala ya kende aje bo hol dol fanga standby generator wala be sola le fango fere le sidika min se sola fango sambo dolalto. Bari me tembo min to wala problem to wala yatinna mo jama man jio so to an kurango fonna be mankari ndula do to integrate Banjul area. Okay. So Piaro minge mo jamalu jakale mi alon ko enyanta senendla wala nyindi ko niaji be naweke jo masin jamal lesan andung i wosita non ko ila jorangol le mambede wala na kurangol la tane na sembo wata bari hani kabring amanke nyim problem o sodora kurango katala kana so mune yatina kurango man sabatino hani sai 1 year katambi wala nimmol be sede yala ndu tonya be ko lan tapoko kabo 2019 2020 2021 kuronga stabilize bele bari nga min fonu wala yalon ka kuronga bondi power station kuronga la sembo ka bondi power station jannabe putala molma anyanta ay tama ndir silo le so anyanta tama la silo min naka puta molma so wota mandir silo ko na bota because ala kuronga la sembo ka bon nyamen power station ala sembo ta putandi no la wonyama molma because abe tinyaro le kala ni sembo le kara so ko anga samba na transformer what transformer le kala sembo tala pray na putaje so wota mandir silo akata mandir silo mina janaba putala mol banka fo wala transmission and distribution infrastructure wala problem so because wala fana metale kadringa generation that ni nata nga do ko fo pareta sani ka je fan uraro fan na generator dol ke pale they become idle because nkuna tamin nga wosotole bari transformer nyinga ninna fida la ninna line ol dole man sembo so because kadringa nying power station ol sembo to ya fo ko ka bonga nyama so wosembo kurongo katama ni sembo minna kata through the transformer wosembo warta ndu nimpilo meta jane kabirin GUC period wala atina wall bank fanala na jam project ye bulo dum pour min satina transformer mi yalon koy kotota wala transformer mi be dulato mi yalon ko mol sawonta womma fongola ate wo mol be supply no la min nyanta kala wala be transformer balle tan mi yalon ko la capacity ala dunole warta mil be je tani wala nga domandi masang min sa tin nambe laynol dol bondela wo min beje nga tawdi ni ko je fenkol to ni ko je transformer so wala to na wetland ala grid be nyami ya bil nyami ni kurongo sembo warta baake do na transmission and distribution as a problem also to ni ajibe so man na substation mimo OMVG la substation on the 23rd of this month le president wal min di other president ka bo Senegal Guinea Bissau ni Guinea Conakry ka wo jombo bari ba jelo ko wopandan la sembo ka tamba ni nyama min nawek ta fa mankele ya wala tena itaje ka bo so mala kana fabrikama ibe polo le lo kam pour min sa dina wo sembo se kafuno ita 225 kV so wala be caring and network infrastructure is a problem and the wala do ko can together with the JAM project which is the World Bank project pour min sa dina the problem o bang but it's not an easy thing because ko di jama wala nyininka wala din nambe wo infrastructure jibe kan kilin ka do ko janembe parela okay abaraka bake piaro ngetendu ke jayi wo sene andin la molale abaraka ala baraka thank you to be min fono la drombe mol hakadani la ka apologize bawo min mo denta fenna du nata problem o so wajibo len pour yena yefinti ya ko be nyinneto pour yemu nyabiro nawe ko bela den na fengolen so nyimu problem o to mi yalon ko be se to adron ni ala kendi maybe generator fulam yalon ko wala routine maintenance maybe janning monde fa wobe parela nsa jibe be ko stabilize ni la nyame abaraka bak abaraka wala ket nawek la piaroti tumalamina jakalobe wala ren kuran wala karola anin jiyo la karola pour la moy lalu mol radio la moy esa kalamuta ko nyimbe nyamen itol buluje Brimboro do mbadi ngol se tende ngaji berke nyin kibaro do lam yalon ko Umar Baye wo sabe standard newspaper la kibar kaydo bala ko Gabonese doctoro dolo wole fanaye Gambia di ngodo jibe mi yalon ko e ka fada non kulungol kono bari nyin na fakira kudi mi yalon ko ay mo jamal jakali wayati na diamo warta la karo dum fangole ko adenu fanana la do ko ke karola bari biring ala do ko nyin dum fama bang e ka de mi tani wolum ko ke wonyin na wato le sida wodum fawna da bang adelon ta to mi na wolum samba siriti asiyobe sanji tan saba
anin kononto e ka kanyin ba kono do kole dum fank e ka be kulungo do do ko de ka me ko hawa bare o kulungo nyimbe togole e ka be do kola wolto gambe di ngole tami ka ho me ko sedina dukure e nyitande ko adenyi sedi e ka me do kola jele sanji nani abe do ko ke kanje togo nin kata gabon wol ma fangola e ko anata bang september karotil follow 2021 bar bira banta ala dimba mol dum fanam manna ko fahamno bari mambo nyin ko nyin kalama fo september karotil nani e ko mune yatin nyin ko nyin dum fango be keno la wanyama moye bang e tol modum fango kalamuta fo tili sababe dunta woni wotema wala ne ko ila dimba ala dimba molu wol dum fanan sikata nyin ko nyin dum fango keda nyamin wala dum fango nata nyin kiskisiro nyin dum fango sabu bar standard newspaper ko ye kayto min sodo mi alon ko wo futate la september karotil woro wolem nyinti ko de atenyi musa e kala wato le sita wala dum fango yatinna afat e ko docteur ko atenyi ko dum fango bejibe bara maje jen ko keda damin min se sababu nyin dum fango la fala e kay woto nyandi standard newspaper la bara ko ke wonyin dum fana e nyin longa la karola ko aka siga dum fanan sabale e ko kabirin ye ke wonyin na muso nyin kumandi memo rahmatullahi tara wallet wodum fana mi tandila wolem ko ate malla nyin docteur wala kiskisiro nyin dum fango la de ako nin gambe man sakunda man lodlata nyin court e tol dum fananta ko nyin tola wanyama ako nyin kuluntiyo iba sula court le bayri e tol hakilo man ko kule muta nyin na fa nyin dum fango la karola ako e tol lata minna wolem ko jen ko sodora kela fatol de ako nin atare man jen ko kije walla kudo ma dadunga kela fato mune adina dum fango abe do ko ke kam miye abe kam faring e tol kamba wato bela ako dum fanan amanson ke kala mutandi nyin ko nyin dum fango la fotili dantan dunte ni wotema wala adna ko e tolude e sikata nyin ko nyin dum fango lalde wo kambala madam tarawalle nyi tandi dum fanko e tolba katalal pour kaje ko ye kiti o kosi nyin kulunti o nyin kamba nin gambe man sakunda man lodlata ko nyin dum fango toje bari ko atenyi sedna dukure wodum fango mi tandi wala ko kaate man ku kenyin sedila de akala wato le sita wole sababuta wodum fango la fala Gambia Maritime Administration membe atenyi banko dum fanankan e ko woldum fana nyi tandi ko e bota samba sedila fanyin kalamale Gabon bari ko la director memo karamo Janet ako musade molo mi alon wala sedi alsagato samba sedi ako molo mi alon ko ate man register coming among register la compagnie nyindum fawto memo Gambia Maritime Administration de anindum fanan e man do ko dum fanan di do ko kayto diala kabiri nyimbe do ko ke kan ate o kulungo nyindum fawto wa kambala ay nyi tandi dum fanko de nying ay do ko ke nyami woddin kirato abe kole ala bakele pour ye bulanyin ko nyin noma ako bari hanwo be iba kada kan ne prokaje koy sa ko noma nyamin bayri ako Gambia dingole dum fawmat wala na ye technical team o lo mi alon ko ye wol sasle pour nin Gabon la alfalse katano nyamin ke nyinin ka mune tambita nyin ko nyin dum fankono atenyin diji jane ay nyin tone andi dum fanko de mi alon ko wole tam atenyin compagnie e kulungo nyin dum fawt woy nyin foy ko appareta le proka sedi kala dimba molu jo kodo dola mi alon ko anyanta wole dila tala nyin dum fawla bara ya mari minna wolem ko Ministry of Justice asawo kala mutandi ila bunda do bije mi alon ko wolle dum faram marata wo ko nyin dum fawla e ko dum ila technical department mi alon ko wolem wandi fast sedit waya itandi ko Maritime ako wol ya katale pour kaje ko e nin dimba nyinna dimba mol se kacano nyamin pour ise safero kenin silola memba tinala ko nyanta fengo fen sotola nyin kulunti obuli sa sodono nyamin bara ko hani bi wodum fango mankeno bare musonyin ko itol fane o kayto nyin dum fango be safele andi ba katala pour kaje ko ya di Gambia Maritime da pour woldum fana sela lodulata atenyin ko nyin dum fango kono bari tol dum fanan ko ima ko nyin bulawo nyama iba ko nyin nomala ko ya banke kibar kayto nyin dum fango bala nyam birimbarodo mbadi ngono se tentenga jiberke nyin kibaro do la mi alon ko wole be dending United Democratic Party la ya itande ko e fana nyanta tala banko murum la dami alon ko e be banko dinkira jamal le mala e ni UDP la alfa memo honorable lawyer Ousainou Dabo e kay be kombo bula la jang ten lungo kata finti proka diamu Gambia dingol dum fana ye wa kambala dum fanan United Democratic Party la campaign manager memo Karavas Sonkote ba kata kam prokaje ko nasa kata soto no nyamin bayri mo jamal le biye muli alon ko ye nying ye kibaro soto ko UDP bitala banko murum la bari be lola damin aning ibe tarla damin o keta kuti mbi alon ko mo jamalu mambo a konyin kalama o kambala dum fanan Karavas Sonko mi alon ko adrebe mararen
campaign nyin na karola mba kumandi kan bari ala layno be bisirim bake bayri itol fanambulo ka muta wo kambala mbe min kela doro wolemu senna kibaro do dundi mi alon ko nga wosotale kibar kaydo nyin dum fon bala janning mbe karafa sodola nimbaro do mbadi ngolu ECOWAS la alfalo wolle dum fanan diamta pour kaje ko Cairo carte fawse soto atenyim banko nyim fankan bakari mankajang yo kibaro nyin sodale wole to yati drom badingol ya tandi point fana men save point ka fole ko adamatin aya tandi fanan ko de ECOWAS la nyaton ko dol mele alon ko fangay na tanu nyim banko kan ila modo foy ka fu me ko adu wole la diamula fanante ka fu me ko fang Sidi Mohamed Tunis diamuta ECOWAS to ya la banko kan jang ada tele modi me alon ko le ka diamo ko yas fanan ne mumuy neon fananti ay abuja fanan na de ay ko kabrin tumo men na fangay na tanyim banko ka anata banko kan num fang ay kumandiro ke banko molla prisi tenko ne Cairo so sabatindino nyamin bawo nga nyatilin nan December 4 carte fayo fananade be diamu kan journalist ole tumo menna National Assembly membe bankola bumba fanantide Mr Sidi ay nyin tandi fanan ko de ko ala na banko kan jang awo keta kuolde me alan ko kajibero ke ku jamalla mele alan ko fawo lebe dendim bankola carte fayo fanan kenyala anin kajibero ke bankola parendiro fananna ke nyatilin nan carte fayo fananna ka tan nyam ako kamala abe dandiro kala banko dingol fanal bela pour isa kata ka lonko gambe mum gambe kilinati ado abum bella nyantote ka je o gambe kilingo Cairo tenku jam fanana de tandi fanan ko de mo lonne ko mol anga miral jamal le fanal soto bara tandi ko nyin Cairo man soto ako kaw carte fayo molte mirano la wala ka fo nyamin tendenda ka be banko dingol tala ke dani surtout political nyaton kol ako se ko molta ka dil no malan kolla adu sile ko malan kolta ke fata kuma kaonna mela lan kol biwol dodo ay be jutuna walla be wawilio e bore wululanda mounte ma fanan ka tan nyam tendenda ko to kamala nsa kata ka nyota kan nyokarandi akuma kaonna mela ko wolle be tenku ngoni Cairo wo sabatindi la banko kan jam fanan de tandi ko gambia mo mbele tati ada tandi fanan ko carte fayo kanale de akatale bar banko o katwa nyamale don ka tan nyam akoto tukamala e tol nata nayni de nyomal dol fanal so do mela ko e kol kacamel den te carte fayo la awo kono ako National Assembly fanan bokono le Chief Justice Hassan B Jallow o fanan bokono economic mule alan ko be banko kanjang IEC CSO tandi NGO fanal be kono political nyaton kol be enol dodol be kacha so de kaje e be tenku woni Cairo sabati ndino la nyamin anyina carte fayo fanan kono tendenda ka tanda ko ECOWAS bu kafule de me alan ko West Africa bank mum nyin tiliji bankoti banku dingol mele alan ko atata fo banku ding wili million kebe saba fanan ay ko tol kalo wol le fe kaje wala kangol be jamfala nyo nyamin ani mol bol la moy no la nyamin fanana de aw kamala ko mum bel la nyantoti ka jembe Cairo nin tenkungo mo sabatindi no la nyamin abanko kan bawo banko ya nyatilin na December carte fayo la fanana wolen toñade mbadi ngolu ko nga fale nyamin saimbe min kala dorong wole mum be Karafa Sonko memu UDP la campaign managati mba katala prokaje ko on se adundino programme kono nyamin bari ko alialo nyamin hani bi albela moy kan DHK FM la 99.5 akara radio bonte min flale Costa Road be West Coast region dumbe Gambia bankole kan so sainting be min kela do wala mu be Karafa Sonko be wosodola ala mba kada kan pour kaje ko sa sodono nyamin bari akamunta ko mbe kole akodol soto kan ala karola bari mba katala janding abe layno nyin tala mbari ngolu komi nga fo nyamin dorong janding be Karafa sodla layno to bari ala layno be mutarin domonding mbe kibaro doji bela mi anon ko ngo sodale Standard newspaper la kibar kaydo bala yemi tandi wodo wala mo SB clinic jamal ka fa ko jaman loptano e ko nyintene mo min kana e toldo fana nyanta la do ko dum fon da mutala tumala min ne ko e sorono fo karinani ibe soronding ibe do ko dol ke kam prokaje ko e sela loptan bundanyim bambandino nyamin so kambala ya itandi dum fanko e sainteng ibe parere na prokaje ko isina do ko da mutano nyamin e ko compagnie nyindum fan wala loptano nyindum fan abe diba kundale dami anon ko mo jamal wolle dum fanan kana jarolo dum fon nyenije bare nyi itandi dum fanko de sainteng e ko itol dum fanan nyanta ila dinkirani dum fon yalla pour kado ko nyen damuta
nala kilo baka ay tandi ko 2019 Gambia man sa kunda e soronne nun tumala minna ko nyanta ko do lum fongo jibela bare nyi tandi Standard newspaper la ko sign e nyanta yellale nyenta no min dum fon kana October karo atili nani e koy be yella ko ay tandi Standard newspaper la kibar kayto bala nyame birimbo mbari ngol hani bi kibarol ton se tentenga jiberke nyin kibaro do la miyalon ko ngo sodale Point newspaper Voice newspaper la kibar kayto bala Voice newspaper la kibar kayto bala ya forea alsakato ya itandi dum fanko de mol miliyalon ko wollebe Gambia wan ko kanjang e koy diamuta nyim fasinde sono la kola bakari man kajang yo kibaro nyin sodale wolen toñati don si foro yala fana na kibar kayto jibe men safe foro ya ka fole ko Nelson Mane me alon ko fana tele ministate abe mar me alon ko fana tele marari jata kende abunda fana na banko kan fana aya tandi fana ko de nyin tembenna ko mo me alon ko wala ila mol me alon ko bolle hambe kan wala ila hammo e nyaabe tilindi mol fana la banko kan ko punyin keme o keme mum ay ko si dula tang anin kilingo ay ko dodo me an ko bela konto kono ko dodo fana be ay vaccinol talem amul muñing Astra Zeneca vaccinoti anin Siham vaccino fananti ka tandi nyaming wonin dosol dol fanay ka vome ko di Johnson vaccine fananande tandi fanan ko de September karo atil tansa bola memunu akununti ko e cases ku dol fanal so de me alon ko fam wala be den ni COVID-19 Kenya fananna me alon ko fanga yo nanga monati kana fo wili kononto keme kononto tansa ba mol mele alon ko fang kabrin tumo men COVID-19 kurang ya kankula nu banko kam karola aserun saw ko kana bila nyo nanga mom awol keta multimedia ko COVID-19 fanan sotodum tandi fanan ko de nyin tembe na fanan ko imam momo soto me alon ko fang wole fanan bedeni sa fanan na kana fa fanan na bala tandi fanan ko de cases kudol me alon ko yo soto mem cases luloti ko nano be aw fanan be mu kewlati aba kilingol muso fananti aka tandi nyami ari tandi fanan ko de nyin nol mol be kono ko la sanjo be dam mu sanji mo anin sabale akata fa sanji tawro la nin kilim fanan ko tandi nyaminde ari tandi ko mo nani nyin tembe wol dodo fanan be oxygen o taka ne me alan ko fang wolen fonyoti adi atandi fanan ko de modol fanal do me alan ko yo dodol fanal be tesle me alan ko wolen tamalalti ko wol na mo nani nyo yol dodo tesle fanan ka atandi nyam adi atandi fanan ko de nyinnon asinya tan saba atani sinya keme saba atawrowla ni worowla njawnti kabrin tumo min na fang ye COVID-19 courant ya kibar dum banko kanjam fanana de maj karola serun saon ko ya atandi nyamin foro ya fan na kibar kayto fanan bala wolen to nyaade birim bodo mbaadi ngon se jiberke nyin kibaro do la mi alon ko Umar Baye wo sabe Standard newspaper ay tandi ko Tokis company wolum company do la mi alon ko e bodo tokile bari toldu fanan lafta proka ferry service wolum kaaje ko kanna mol bonde Banjul ke Samba Bara wala ke bondi Bara ke Samanam Banjul kabira findanu Standard newspaper la kibar kayto bala e ko permanent secretary member ministry bunda dum lube marando ko la karola ani nyon kusifalu woldum fanan da puruka kodol senendi ako toki la nyin compagnie sai pareta minna wolem puruka private service ke wolem itolbe tarre e fangole dum fangoe kade dum fangoe itande nyam e ka itandi dum fanko de sa intende ministry nyin ibe parere na purukaje ko ye kambengo do sinya e ni nyin compagnie nyin dum fangotema purukaje ko ise do ko keno nyam banko nyin dum fankanjang barnala kilo bakan compagnie nyin dum fango ye fere folol millande nun wolem kaje ko purukaje ko mol mimbe do kola ata wodin kirato Gambia Ports Authority ning atarebe ferry service le isiyo tambita sanji tannanna e koybe wol force la pour ye fonyo do kola wodin kiranyen dum fawt bara ko na reke kuti mi alon ko ye kodi wodum fanannale anin kadin kiranyi muta pour ka tala bari sai ako compagnie nyin lafta minna wolem kaje ko isekeno private ferry service di ko ay tande nyame bari kade nyin PSD ay nyi tande ko Gambia Maritime Administration woldum be nyin ko nyin dum fonji be kanne bari Gambia Ferry Service Management wolman kontan nyin ko la pour kalan sino di compagnie la mi alon ko wolle dum fangola do ko e sembo sodo katambi ga Banjul Ferry Service la e ko ni wodum fanankira de abe tolla do ko ko len le bulu bake ko ay tande kibar kayto dum fon bala nyam birimbo do mbari ngun se jiberke nyin kibaro do dum fawla
mi alon ko wala be den former army general la ka fay ko general Lamin Bojang e kadal dum fond diam da kay tandi dum fanko de ako molte tarrano ke mira kulla mul yalon ko wolle ketanum ako mul nyanta kata nyato kade dum fon ay tandi nyam ako wati nin kombe sila kam mira jamme kul min ke nyim banko kan ako nyato ta dum fon te kenol e kay nyin kumo dum fon banke kabring ani standard newspaper be kaja soro kan nyin talata tambila burfut sate dum fon kon e kade nyin former general mi yalon ko jamalu mulka mama politikola e ko atemu jammela taman serolt wala nin kumu atemu jamme fasa lalati anin APRC fasa lalati dum fon mat e kade dum fon kabrabe diam kan ako janning ako kabrin jamme nyim banko bula ate dum fon ne ni wo man kata ako bar dum fana niko ate mu jamme fasalalti wala APRC fasalalti woda kade multimillion ko aka mulke kilinti akade dum fon la patio lota wala dum fon kan kate ya banke nyam a contineta ala bankel dum fon ako mol nyanta nyin ko korosela bake kabrin jamme nyim banko nyin dum fon bula ako banko talata num bak moli amira ko president Adama Barrow wole binala pour kanyim banko dum fon beke kilent ako yatinne nata TRRC dum fanallo pour mol salo min keda no nyim banko kan kunun ako bar TRRC dum fananata ke bundati min keda demar min keda bundati min ka dolu dema kate ya itande nyam ate nyim boja ya itande ko ate ka hakiltu bake APRC nin jammela kotole ay nyi itande ko dum fanan ya jammede ako ni ko ye kuwolle longala koto woto luwala nyanta ka ala lodulata jamme dum fangla karola ay nyi tandi dum fankode wati o wati ning mol diamuta jamme dum fangla karola ako mol nyanta millo na wolem ko jamme dum fanan e nyanta silo wala nayne pour kaje ko ay naya fango fo wallahi ko e mol ye kodolum mul fo ala karola e se wolu jibe no nyamin fo wollem kulti mul yalon ko e sodora kade dum fon ya dante nyamin bara nyi tandi dum fankode kol mul yalon ko jamme wolle kenun jankunun ako molte tarnole mirala woldum fangola kati a banke nyamin ako nyanta kan kodi walla pour kaje ko sitano nyato nyamin kade dum fon ay tande ya kibar kado nyin dum fon bala nyamin ay nyi tandi don kode parti political party nyaton kolu ako jamal bije mul yalon ko jamme kol min kenun hani bi e ka wolle diamu ate nyim banko nyin dum fon kan jang o kambala ay tande ko wekela kulade mi yalon ko ate mol keno la kilinti ate nyim banko kan ako fodol bije mul yalon ko nse yam funo nyoye pour nga tambino nyato kate nyin general baji bojang ya itandi kibar kayto dum fon bala nyame birim boro mbari ngulu se jiber ke nyin kibaro do la mi yalon ko Foroyaa newspaper yo sabe ya itandi ko 5-star security company wolle dum fana Gambia dingol mulbitala fo mo keme ye wolle dum fana karandi nyin tankola kola Bakari Mankajang yo kibaro nyin sodal a wolen to nyaati dom 5-star security fanal ni de nyomal ay simfa dal fanal tala kaje projet go ta fang aka dundi banko kam yalon ko fa wole be dendi karandiro la kam wolta ke karandi aka je be tankaro natino la banko fanan kan nyaminde aya tandi nyin temben na fanan ye fondin ke wol tala ke train ak tanko bunda fanan ke nyala fondin kol mel yalon ko fang wol tala la fo fondin ke keme nyona ko ya tandi nyam bari ya tandi ko nyin fondin ke wol be ya ke baji fulalti adum baji o baji ka training ke le me yalon ko fang akata karakili nyongola fananada a police training academy me alon ko fang a wole be banjulin din ko atandi nyam aya atandi fanan ko nyin training a keta training de me alon ko lukata bakele ado ku jamal tale ke ta ke nyin karandiral a wala nyi mol mel karanditen kate ay bo dodol fanal be no la nyaminde ko atandi nyam ado ya atandi ko nyin training programme ay ko meli a defense no wala keta European Union fananti ay ka fo moy ko di Trust Fund for Africa a through the Youth Empowerment Project fanan ko atandi nyami fanan ay tenten tani bi aka tandi fanan ko de mo me alan ko a wala diamu tanu be on to men kata COT a me alan ko ka fa ko Lieutenant Colonel Alamin Gano a fanay kuma kan nyimmal fanu ngo be on to a tandi fanan ko de a nyimu kulte me alan ko akuma ta bake fanan a nyin training programme ko programme len fanan me alan ko fang be a to mo drokela ka jeno mol fanal me alan ko fang wolle a nyi molti mel karanditen wol fanal be da dun no la nyamin ka bankota aka tanka bawa ko a nyimu kulte me alan ko anata na wano
awatol la de CEO gano afana tendro kede molla melalan ko walla ni dépense tande ko banko ya nyatili nan carte fayol la akoto kamala ni nata na wati kendol la kaje ye mol melalan ko yolle karandi ten kaje wol fanal be tanko ni tenku ngo sabati ndino la banko kanyami tande fanan ko de momo walla businessman ame alon ko be banko kanja wol fanal be ay sulata tanko la ko atande nyami fananda dem tenden dani bi kain fo ako private company nimmo ko tengol wol be sulata tanko la dem woto ay nyin tande fanan ko de CEO ako abe banko banko man sakunda tala ke tentu ay wato ni dula me alon ko ya dila prisi training ta ka tamandi je ka je ni mol me alon ko yolle training awol fanal yela londol ta ke soto nyami fananda dem tentro ta ka futandi fa European Union ma akoy fanale dépense romenta ka dundi nyum kolkundo ka jeno be dindiwol melalan ko wala kata fondinke kemeti e bol dodo fana be karandino la nyamin awadu wol fanale londol soto damin talan ko be mol la niol ani mol la soto bulol fanal tala ke tanka fanande ada banko fondinke wol fanal ta ke dani ka foy ko private security company mum yim faso dungi dinkralti ko fanal be sularim fondinke wol la de ka je e be karandino la nyami ani be do ko soto no la nyamin nyanata tanko bundala fanala ako to fanal sakata ka simfa dalta ke dabula aw private mo fansun kunkilinal akanto bunda fanana de bawol fanal be simfa da kende tala la kuma kaunto ko bawo ba ya tandi fanan ko manko banko man sakuna aw damma te kanto be wala akantaro be kenola bari bu ñu private sector fanal ba katalale kaje be kanto anin tenkungo sabati ndinola banko ka nyame surtout nga nyateli nang ñing carte fa o men fanana ko foro yala kibar kayto ya banke nyamin fanana wolen toñade birimbodo do mbadi ngon se jiber ke ñing kibaro do la mi yalon ko na kibar tala rahmatullahi jawo atele dum fana yewo kibaro ñing dedan se wodundale membe dending kibaro ñenna kununti lola dum president Adama Barrow la high power delegation ito le dum fanam fata west coast tundo kan damin to yalane ko yela bemba ke no ate buba zone leto nin la moy lal hakilo ba kam president Adama Barrow abe banku be muru wala Gambia banko kanjang bendulato president Adama Barrow din Gambia dingol na kacha suta be kono aya tandila ko ko niaji be dum ate dum na man sakunda e min soto hani tala sa dawda kayra ba jawara dum fana ma soto former president Yaya Jammeh dum fana ma soto aw katun ko niaji ba ate dum na man sakunda ate PPP aning APRC ñunul belu dum fana kafuta kam pour kaji ko December karo ateli nano dum procès murunno a state house fana kono nyamin balso wodon de president Adama Barrow membe lori jambi ndenga harjo men soto sa dawra kayra ba jawara ma soto president Jammeh ma soto bar ala nata ke president Adama Barrow la harjo nde duwala membe defara na place o ta ala si o harje sifa diala wolon nyenti ko first republic wolbe kafurin dem second republic sanyi muanni fula wol fana be kafurin nde president Barrow na 5 years experience amunta ko nenyi be combat so ko 57 years experience wala be sirin you cannot get anything more than that e si fengo be sanno for experience ni PhD le soto ba e masters le soto ba philosopher le muyti ba experience do sanno 57 years experience so combined together you cannot get anything better than oto Gambia gola le harje bala so bari mo mel yalo ko wolle be ko mo wolle diamula la be kono ate Fabakary Tombong Jatta mi yalno ko atel mo APRC la interim leader ti anin Gambia dingol nata kacha sta tandila ko ni ajibe diamulan minal no koy dalbe siari Gambia banko kanjang ako wol dum fana be kam min fa ba tandile la ko itol dum fana na banku di ya dum mantara itol APRC dum fana na banku di ya fana anyato ba fulay ko tolum be APR so bu banku dingol leti we are decent Gambia minika ngunu duma biya di ya te nyaata la foro ya te nyaata banku kano te nyaata lu flandi wulula ko ibugo kijo fanno ke dum dola ko firinde sama Fatoumata Jawara mi yalno ko atelbe sirin talending to yayi député bungo kono aya tandi ko niya jibe ate president Adama Barrow ko jamfa jamal la dung lafta ka kenu ngala Gambia banko kanjanga ko bari itol dum fanan na taro ate député bungo kono ay president Adama Barrow mako e bakela ko katun ko niya jibe aku jamal la dum fanan na ta député bungo ka jamfa ngo sitate Adama Barrow kan ako bari niaji be to dum fanange duma julolta ka sita ko min buka tenying a constitution kudo nyinte min kera tenying a maral bugu kitabo mi yanako wala duntanu dibire bo kono ako anin ku jama do yetol dum fanange jele ko dum fanan kana tambi ate dibire bo kono wolen toñade mbaadi ngol wala keda Ramatoulaye Diawote kabiring ama beta non president wala meeting wala min keda non Buba zone
birimboro do mbadi ngolu se tente nga jiber ke nyin kibaro dola mi yalon ko wole be dending Gambia student la wala talibol mul yalon ko be Gambia banko kanjang iko wolle dum fanang yakata bake ilani examol to mul yalon ko wolle kedanum nin ko mu karam do talibol mul nangamo bidala fo mo tan anin konondo wolbe aggregate 6 dum fon sodole ko ay tande kibar kaydo nyen dum fon bala nyame e nyi tande dum fon ko de niaji be mul mi yalon ko ye examo nyen dum fon e kabi dalal fo mo wili mo ani woro mo tan mo keme mo tan nani anin woro wula wolle gabe si nyinke woldum fan kono mo wili tan anin killing mo keme saba mo tan nani wol mu kelleti mo wil tan anin nani mo keme sey mo woro wula wolle musoldum fan ko niaji be dum fan mul yalon ko wolle be private school wo mu karambol lulleti ni dara public school wolen tan anin killing nin kumu mul yalon wolle be jama be karamu to wolle dum fon ya kata katambi mul yalon ko wolle be primary school to ko ya banke private school to o kambala ay tandi dum fanko de mul mil yalon ko wolle aggregate 6 to e kata fo mo tan anin kononto nin kumu nyin examo min keraten ya kata bake wo examo nyin dum fango konole birimbodo mbadi ngolu ani bi mbe akata kanne pour kaje konse karafa sonko sotono laynoto nyaming bari akamunta ko abe kolare mbulu bake pour ka asoto laynoto mba kata kanne bari ma asotono pour kaje konsa dundino nyaming o kambala ninga soto wati jannin kibaro nyimbe banna mba dundila kibaro nyin konole o kambala nga se nyindo jibale mi alon ko wole be den nga kibaro do min sodale foria newspaper ya itandi ko Senegal banko kan e ko ye COVID-19 kuto wole jetaje point newspaper la kibar talalu wolle dum fango yo wo yitande en toñade ɗon point fana ya tande ñin temmen na Sénégal koye fanane 11 cases o soto jele mi alon ko fa wala ɓe denni COVID-19 koye ñalade yewu banko kan mbaɗigol naal hakkilo ba kan noon Sénégal o tembola ay ko COVID-19 cases o a siyata nun je bake o tembola fo natana sabu fan ayla président tata kata murum loptanol fanal to ɓawo tembola kuma kawon fawon finditale fan ka tandi fanan ko de aw loptanol fanal fatale nun a ko fenten fof COVID-19 cases ol siyata je ñamin aw natana sabu dulal man sotono molla alan ko a COVID-19 courant yolle fanal muta o tembola a kunum fanan nay ko Sénégal banko kan ay natana cases ku do soto je me alan ko fan o tata fo cases tang anin kilim fanan ko atandi nyam adu ya tandi fanan ko mol mele alan ko fan yolle test nun kunun wol tata le fan fo mo wili kiling mo keme worowula a tallula ni woro fanan ko atandi nyamin nade adu ya tandi fanan ko mo tannani ni tembenna a wol dodo fanan fisi atal de bari ko mo woro wol dodo be sudwe son al hal jawle fanan ko no a loptano to je ko atandi nyam adu ya tandi kabri match karola dum a son Sénégal banko kan kana fa nyinanna iko momi alon ko wole COVID-19 courant soto nunje awo tembola iko tata fo mo wiltang a worowula wonin sabala mo keme worowula taw worowula a woni lula ko atandi nyam adu ya tandi fanan ko mo keme mo wilta worowula nin killing mo keme worowula taw worowula woni lulu ko leketa multimele alon ko fang a COVID-19 courant ayol fu fisiata wol fanal la karola le fang wala wol dodo fisiata kono le Sénégal adu atandi ko mo wili killing a mo keme say tallulu anin say fanan a wol leketa multimele alon ko Sénégal banko kan a COVID-19 courant yol le fa a ko fo voice news wala point newspaper la akibar kayto fana ya tandi nyami wolen to yaade mbaadi ngol birim bodo woto ya itandi ko muli alon ko wolle kaddo ko ke community radio lu ye woldum fanan karandi bengoto mi alon ko wole kedanun banko nyin kanjam bakari mankajang yo kibaro nyin sotale a wolen to nyaati fanan dron fore ala kibar kayton si tentengale hanibi ya tandi fanan ko de fore amen safeje ka fole ko fang a aja musuba a dafe fanan de a tandi fanan ko de United Nation fanan na ka fol melalon ko be nyim banku kanya ko nyi araba tambila fang men ke de september karo til mo ngani ko non to fananti ay ko lekeda molti melalon ko e tili saba be on soto melalon ko e mol karandi melalon ko fang wol mu journalist le de community radio fanal to de akoy atandi nyam ari ko e karandi mun fang a wole be den
dandi wulu ku wulol ning a musol ning kewol la kol fanal kenya la ko yatandi nyami adi atandi ko nyim benwa keta nondu alto daminto alon ko fang ay ka fole ko local hotel me alon ko abe bijilo le fanande ko yatandi nyami ay atandi nyin ko nyim benwo abe amumunti drong aka nyin journalisol take kala mutandi anin ke karandi be ni be do kol wala ela talk sol soto la me alon ko programme ol me alon ko e kolle ke la radio to e be diamol nin kuma kan lano la nyamin nanata musol la wulu nyal nin kewol alla ko kenya fanande ko yatandi nyami aya tandi ko be ke kan non to momenna a momi alon ko fana tele nyaton ko to kafo kan anyi banku kan jam fanana a tandi ko ne community radio jibe ko ka simfada kendol leta aka play ka simfada kendol ay ko leta mandi nanata ka molta ke kala mutandi a banko kan ko ya tandi nyami fanana akoto kamala abe kuma ala bake ko olta ke kala mutandi anin ke karandi bake fanan ko la melalan ko wolle be dendi nyim fanana a tandi ko woto journalistol ay karandi ko mel melalan ko wolle be dendi fang ila talk show la a wolle ila kuma kan na melalan ko ni be kibaro ke wolle be programme o sotola me alon ko fang wolle be dendi musol nin ke wolla ko kenyala ko kuma ta bakele adan beon keta ben kuma fanan neti adamin to alon ko journalist jamal me alon ko fang ata yolle karandi non aw beon to fanan nade wolen toñaade mbaɗigol ko nga faale ñamin sa nga karafa sonko soto bayri a buloɓe a mutaren bari nga soto layno to karafa eni mbara nge konton DHK radio eni mbara nge konton DHK radio yo abaraka ba ke isma ngejo so nga kada num pour que soto num janning be kibaro nyin damutala num bari lafte nyin kala minna wole mu nga kala muta ko United Democratic Party nyanta tala tola wati jimalamu bayri nga tenengole moy wati jimalamu al pareta tala toñin fongola ani mune fawmu toñin sababote abaraka ba ke suba mbe tan lambe la bake United Democratic Party UDP ala executive member na parti leader la nyaton kaya koto nyanta fint la pour kata banko murumurung pour na banko dingole kacha banko la kola banko nyanta la bulo min kono 2021 wo kuma yata bake pati bulle pour ni mole tanga finti ngata ni wole o kacha wole dabe mutala nyin tenen nala adabe mutala be kumando folola eso ngoto dambe yalon ko njikita fana yakata fana ko wolbe na kana pati li dabben dunje. Okay, so mo jamal kami tandi wolem ko UDP ka wuli pour kaje ko nim president wotata daming yeta e je noto nyin fita fo wolemu to nyanyinti bang wala fo albe meetingol kala dulal to dami alon ko president Barrow fana ye meetingo ke woto pour kaje ko UDP sembo se warano je nyami na abaraka bake na political karola miralo anin president Barrow membo miralo to amanke kilenti ntolngal ne patiyel rembulu andu na obligation nem pour ka finti kata ndim moli kata political party be banko kan yaata re serious ta andu ila ta ko political party lete e nyantal ka finti lim moli kata dum wajibo lete political party sol bulu ba to UDP dum ntolnga tale ko wajibo le bentol kan pour nga finti min moli kata o manke bi kuti momo UDP long yala ci sano long ibana ko UDP man ke parti min ka trasino la UDP mo parti de mi ka tumma man nale on ko kanne o man ke bi kuti nim moli o ka ko me bin parti le ka perselo bare aman ko mi ala ko mo to la mi rolo to ntol mo parti de nyante ka tinti pour ne na grassroots pour member soli kacha politiko la nimu 2021 akumaya bata pour ndimole kacha konyina. Okay, wolento ya so karafa ni ajibe United Democratic Party lo mi alon ko ya fo nyamin sanji mo wonni fula ibe inene buka tarako man ning anata political la karola andi meta political nyato le dum fanan so nga kala mutanon kabrin president Barrow tata santoto abe dunkan nan kombo kono yambira tata tola akai crowd minje wonnene te sotono la Gambia banko kanyan karafa so yamira president Barrow man Gambia beta banka bonyin patiol bulu mulbe loring hani fo UDP yalom politiko le min tiata mi e kawle fo do to isi fanne ne ku wala ba min mutto nyaati hana man ke president Barrow momo be nyim banko ka yala nako sembo wala crowd wala multi wobe UDP le bulu
limbo mo dum panan ko ke pan suma UDP la mo le suman ko ke jande president baro amam me abota boba zone a de min ke da boba zone al a de min ke da UDP ko congress so wolbe mu tama UDP la karo don to congress ntolna moto me allocate na support especially na support this in this was and plenty only na ko ntolmo konko diwo area moto tang demand moto ani moto tamal kole dila ya je ntolmo multa ke kap de transport na ke samana ko nyanta ke na ntolmo tele ntolmo de modena transport ke samana congress wa ko bare isbal kamen poe momo political party so wallahi nimna party leader tata president dunkan nen wallahi wurin mul pada mal na ko di wini ide ke so o UDP ade bayla mo because mo bita gi kambe karte fay donc de wala be karte fay la ñu mo and wol jama ba be wol de UDP la koto wo tamal te robe kala ni ko bo na congress la mo do banko kan jang ni ano be la pour pas ni de UDP ko bari bal na ko Gambia ko abe UDP ko UDP le bul aga celo da bole koma wote mena bate mbe da banko ya ila sultan ali sey ko mena be dunani banko ka ituba ate mo kar la ja hani mil be gani ko sen banko ka ate ka UDP le mo mo ko ke ko ke bole nene wala to so nin ko mo jamal bi ba anticipate kan kajibe UDP anin president Barrow bari bonda adu moto to take wala pour que adama bondi anda do bonda 2021 moto sabno lan to la tindi UDP la tindi mba tindi ka ta sila nga tinda dia tanya nkomba bonde ka ta bonde la mba bonde la moto funo la mto ba bonde la mto adama tindi mo to be UDP Gambian o de UDP le koma de Usenu Dabo le koma at 2021 nkan min foete izuba nimbe dunna Gambia jang ombe dunna kombo jang wulunne patiyel la fudo sita ibaluna ko Gambia has decided ya decide party jumale wo mu United Democratic Party le isoba abaraka bake wole keda karafati UDP la campaign manager ko ali amoy nyamin etol fanam bitala tilitan sey banko murumo wala ko ni be dunna kombo wolun kombo be kirila le ngana molbe o batula ka jibe UDP aning president Barrow la crowd jimale be sembo sotola dinala min kombo wo sembo ni wolle dum fananka carte fay wo kambala mbari ngono ngal teddu kala jayi alla la ko nyimala na bi kibaro mbe wo kum falale janne bar kal kala mutande ko somaning ala kiditala banjulla meo memorohi malik loti nabe one exclusive interview sur la DHK radio to jang wo kambala nin talanani sita al se radio nyi mutambe ko jamalu katala kata fo talan woro anin generation TV mulbe Facebook babu anal mal fon batandi al sajibe no Facebook live generation TV wo kam bari ngolu ngal tentu kala jay ala baraka bake alnal bari malum Yusuf Dabo Bakari Mankajang alman tankala katani katatulla al kotula kairo ko